দেখাও, মানে আসল মধু পুরুটা এটাই হলো, তাই তো দাদা? আগুন তো 1 মিনিট দেখাও, একদম এটা হলো পুরুষ, তাই তো মধুর? পানি হবে টাকা পড়ে যাবে, মধু হলে কোনোদিন টাকা পড়বে না। একদম মধু পুরো টাকা পড়বে না। একদম একদম ঠিক, একদম ঠিক। একদম কড়ক হয়ে গেছে। তাহলে মধুটা নিই 100 টাকার। তাহলে আমিও নিই 100 টাকা মধু। দাদা দিচ্ছে দেখুন। 500 নিয়ে যাও না। না 250ই দাও। একদম অরিজিনাল মধু দাদার কাছ থেকে নিয়েছি আমরা, দেখুন। तो चलिए साथ में चलेंगे, उसमें क्या দাদা लीजिएगा तो बोलिए साथ में। দাদা দেখুন মধুটা ওজন করছে, একদম অরিজিনাল মধু। आप जितना भी लीजिए आपका मन। वो दादा भी लेंगे मधु और हम भी ले रहे हैं। 500 दिए तो बोलो खानी तो ना ना ठीक है भैया, थोड़ा ज़्यादा दिए है मधु, देखिए।